Sara Duterte tungod kay supporter jud ko Ma'am Sara. Mao jud nay klarong istorya diha. As to may nahitabo karon impeachment complaint, awan ko bilabot anan kay dili man ko congressman. Ikaduha, no? Bahin sa stance ako ang magulang, naman good ako independent ko, wala ako'y political party. I am not affiliated to any political party sa national. Na ako'y political group gitawag na kog Hugpong Ligoseños. Pero I don't belong to any political party and that makes me an independent, no? Independent ko. I am not bound to party decision nor to party pressure. No, I cannot speak for the stand of my brother because he has his mind and I respect him on that because he is a party man. Besides, no, he already explained to us why he voted for impeachment. But again, musubot sa dili, nakita na ako, no? Ako, first, I would like to say, I remain my sympathy and support to BP Sara. No? Kay kana dili unta ko gusto mag-discuss na kay di ko gusto ng pares politiko karon ba nga gisakyan nga isyu. Gisakyan nga isyu. Di ko gusto magsakay-sakay og isyu. No? Ang ako ang kasing-kasig ang suporta for Ma'am Sara na ana kanunay. Dili man ko ding ana nga nabitaw mo sakay ta ng mga kuan. Now, siyempre, kita gud taga Davao region, taga Mindanao, our sympathy and support is always for Sara. Labi na ako nga independent ko nga kuan, na no, independent ko dili, I don't belong to any political party. Ang akong political group Hugpong Ligoseños, tanaw na niyo ako ang COC, independent candidate ko karon. And even when I won in 2019, I was an independent candidate, no. Onto nga karon ibalik ko pagka-independent, hindi ko gusto nga ma-oblige ko sa party decision o ma-bound ko sa party decision. Mao na nga respetuhan lang tana mga kahugpong for as long as I'm doing my task as mayor in Digo City. On that, no, again, balik ko na ako, my sympathy and support will always be to BP Sara. Para makabalo mo sa tanang kagas aning Davao del Sur, during the 2022 elections, ako naman ang nagsuporta kang Sara and even kay BBM because Sara supported BBM at the time. Now nga nagka-split sila, no, my support and my support and sympathy always remain to BP Sara because I am not bound to party decision because I am an independent public servant, no. Mao na nga ako ang masulti dinhi. As to the impeachment complaint, with 215 congressmen who signed the impeachment complaint, nagtuo ko nga maskin pagani o dili mo butar o di wala ni pirma si John Tracy, ang akong magulang, then the impeachment complaint would still be endorsed to Senate, no. Ako, I'm praying, no, for Ma'am Sara na malampasan niya ni tanan, and I believe in her, malampasan niya ni tanan. Kuan lang ni siya kanang difficult moments sa usa ka tao. Ako po, I've been through that, no. Napud ko yung mga panahon nga I'm in difficult moment, difficult situation, but again, let us pray and hope na malampasan na to ni, and I'm praying and hoping also for Ma'am Sara. So, di nga, muna mga kahugpong, muna nga ilang kay tanong kanang uban, grabe kaayo ning mga comment dire, no. Di nga nila ako masulti, 215 congressmen, ang Congress House of Representatives are dominated by by the administration party. So it is expected kay we only need, the Congress only needs, the House of Representatives only needs 102 votes for that complaint to be endorsed to the Senate. Pero good thing murag nag-recess na pud ang Senate. So dili na nila ma-discuss until June 2 of 2025. At least maka-prepare pa pod ang grupo na legal counsel ni Ma'am Sara para sa ilahang tubag anang mga paratang sa ilaha. But
let me reiterate this, I always believe in Ma'am Sara VP Inday. No, padayon lang ta sa kuan mga kita mga taga Digos, padayon lang ta sa tuang tulumanon diri sa tong pagpalambo sa atong syudad. Trabaho lang ko diri mo nang ako ang gibutang diha o trabaho na pudta. Normal man yun na yung mga kasikas sa politika. Dugay naman ko ninyong istorya ng kasikas. Karon kasikas politikas nasyonal nga panggamhanan. Dinigan ni sa atong syudad ug sa atong probinsya na po'y kasikas politika. Kay lagi ka ng politika, dili jud takas kapos samtang na eleksyon. Mao bitaw no para to unload me of burdens kanang pressures from political group. I stand as independent candidate so that I can exercise my own volition and free will without any party pressure. Ana lang siguro no mga importante lang no nga luyuan ning mga kasikas karon magampo ta sa tuang mga gilabanan o gituhuan. Let us not also condemn people, no? Kay lagi trabaho na po na nila, and besides, no, it is the prerogative of Congress to initiate it. Kung namin tag political, yes, it's a political in nature, no? Political in nature din ang impeachment. Sa una pa na kinsa tong daghan nga mga membro, kung ikaw administration, daghan ang administration party members diha sa Congress, most likely ma-endorse din na siya sa Senate. Let us hopeful nga maging impartial ang Senate sa pag-hear ana, kay sila may judges ana pohon moabot ang panahon nga i-hear na dito sa Senado ang mga husgado ana, mga senador, mo na nga na naman ang explanation ni Manong Jan, no, leave it that way nga no, dili lang ta magbutang og mga negatibong komentaryo sa gihatag na nga explanation. I know sentiments are against my brother, no, but he has his own mind, and he already explained to us why he voted for impeachment. Ang pinaka nakita nago, of course, for Ma'am VP Sara, no, to formally answer those allegations and accusations against her in Senate, to clear her name in those, no, political allegations, if it is more of political allegations, if those allegations are unfounded and baseless, and that's the time no nga ma-clear jud niya ang iyang pangalan. Ana lang siguro for now, but again